Target locked. Ikaw ni ma'am? Parang may naamoy ako hindi maganda. Claudine, no? Claudine, eh? Claudine na, kuya. Oh, pwede. Hello, Claudine Barito. Nag-vlog-vlog na ba ko, ma'am? Uy, sana all. Okay ra, yapil ka sa akong content. Yes! Natay buhaton para magpatuba-tupik ta. Pag mapili ko nimo, libre ti ka sakay. Saman, okay ka? Oh, magandang balita. May nangyayari na. Shout out sa mami, shout out. Shout out sa mga friends. Aman dapitan. Hello, shout out sa parents. Shout out sa mga classmates. Aman dapit ngon. Lima lang, lima. Na. Bin? Lima ko po ay. Oh, lima lang ka bato-batupik. Nasa nato. Kasi mapildi ta, magandang na. Dali ka dapit. Anak. Okay. Bato-batupik. Ay, ikaw. Ako ay. Bato-batupik. 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 Di. Bato-batupik. Bato-batupik. One ka kuya. Bato-batupik. Nani apas? 4. Oh, grabe siksika, madam. Hindi ko. Dawagin siya, guys. So, katuro, ma'am. Salamat kayo. Thank you kuya. Ha? Thank you kuya. Sige, sige, ma'am. Okay na kuya. Okay na lagi. Sure ba? Okay na to. Salamat kayo, mama. Thank you. Happy na ako sa content, ha. Sige, ma'am. Thank you kuya. Bye-bye. Sige, sige. Amping.